कराची से आपको अपडेट करें। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला कर लिया। कराची और हैदराबाद, इसके अलावा ठट्ठा डिवीजन में इंतखाबात कल ही होंगे। अहम और बड़ा फैसला। और आपको बताएं कि ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची, हैदराबाद और ठट्ठा डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इसका हतमी फैसला कर लिया गया है। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची, हैदराबाद और ठट्ठा डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। आपको याद रहे कि सिंध हुकूमत ने कल दूसरी बार ख़त लिखा था, जिस पर इलेक्शन कमीशन का आज दोपहर हंगामी इजलास दोबारा तलब किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि कराची, हैदराबाद और ठट्ठा डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। ज़राए इलेक्शन कमीशन का कहना है कि कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास ख़त्म हो चुका। और आपको बताएं कि कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। ये कहना है ज़राए इलेक्शन कमीशन का। ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कराची, हैदराबाद, ठट्ठा में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास जो है वो ख़त्म हो चुका है। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात का ये दूसरा मरहला है। शेड्यूल के मुताबिक ही इस पर अमल किया जाएगा। कराची, हैदराबाद, ठट्ठा डिवीजन्स में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। हैदराबाद, ठट्ठा और इसके अलावा कराची में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। सिंध बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास ख़त्म हो गया। आज दूसरी बार जो ख़त लिखा गया था उस पर एमरजेंसी हंगामी बुनियादों पर इलेक्शन कमीशन ने अहम इजलास बुलाया था। और आज सुबह से ही गुमगो की कश्मकश थी, लेकिन अब ज़राए इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये कल ही इलेक्शन होंगे। इस पर बात करते हैं साकिब विर्क से। जी साकिब, बताइएगा, आखिरकार फैसला हो गया? और अब से थोड़ी सी देर बाद आज रात तक जो इंतहाबी मवाद है, इसके अलावा जो इलेक्टोरल जो अमला है वो भी पोलिंग स्टेशन तक पहुंच जाएगा। और कल ही जो है वो तीनों डिवीजन में कराची, हैदराबाद और ठट्ठा में बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला किया गया है। और तमाम तर जो इंतजाम हैं वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं ये हर सूरत कल ही होंगे। हर सूरत बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। साकिब विर्क, आपका बहुत शुक्रिया। इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास ख़त्म हो गया और कराची, हैदराबाद, ठट्ठा डिवीजन में बल्दियाती इंतखाबात कल ही होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास जो है उसमें ये फैसला हो गया। साकिब विर्क से एक बार फिर बात करते हैं। साकिब, बताइएगा, इलेक्शन कमीशन ने दूसरी बार हतमी तौर पर कह दिया है कि कल जो है वो बल्दियाती इंतखाबात होंगे। और फिर प्रिजाइडिंग अफसरान, सामान से रिलेटेड भी कुछ मसले मसाइल आ रही हैं, कुछ कंप्लेंट्स आ रही हैं, उनको इतनी जल्दी कैसे सॉल्व किया जाएगा? जी, पहले सिंध हुकूमत ने जो हल्का बंदियां थी उनका नोटिफिकेशन वापस लिया और कहा कि जो नई हल्का बंदियां हैं वो की जाएं, जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कल मुस्तरद किया था उनके नोटिफिकेशन को और कहा था कि जो इंतखाबात हैं वो इतवार को ही होंगे। उसके बाद जो सिंध हुकूमत थी उसने सिक्योरिटी का बहाना बनाया और कहा कि जो सिक्योरिटी के जो मामलात हैं वो ठीक नहीं है, इसलिए इलेक्शन कमीशन अपने फैसले पर नजरसानी करे। 12:30 बजे इजलास हुआ, 1.5 घंटे तक जारी रहा। इलेक्शन कमीशन के जो मेंबरान थे वो भी शरीफ थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास को जो है वो सदारत कर रहे थे। इलेक्शन कमीशन स्पेशल जो सेक्रेटरी हैं इलेक्शन कमीशन के वो कराची के अंदर मौजूद हैं और तमाम तर जो इक़दाम हैं उनको देख रहे हैं। तमाम तर जो डिस्कशन हुई, जो सिंध हुकूमत के इख्तियारात थे उनका भी जायजा लिया गया और यही फैसला किया गया कि जो इंतखाबात हैं वो शेड्यूल के मुताबिक होने चाहिए। और जो तमाम तर जो इंतजाम हैं, जो इंतखाबी जो सामान है उसकी जो तफसील है वो शुरू हो चुकी है। जो पोलिंग अमला है वो भी आज रात तक पोलिंग स्टेशन तक पहुँच जाएगा। और इलेक्शन कमीशन ने वफाकी जो हुकूमत है उसको यही कहा है कि जो सिक्योरिटी के जो इंतजाम हैं, जो पाक फौज, रेंजर्स और एफसी के एहलकार हैं, उनकी जो डिप्लॉयमेंट है उसको भी जो इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन है उन पर यकीनी बनाया जाए। जी अच्छा साकिब, ये भी कहा जा रहा था कि नफरी पूरी नहीं है, हसास और इंतहाई हसास जो पोलिंग स्टेशन हैं उन पर रेंजर्स और फौज उस तरह जो है वो नहीं पूरी की जा सकती। तो अब क्या अगला लाहे अमल होगा? अगर सिक्योरिटी थ्रेट है तो फिर किस तरह इनकी तादाद को पूरा किया जाएगा? जी, ये मामला जो है वो वज़ारत दाखिला ने GHQ के साथ उठाया था कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि जो फौज है और रेंजर्स हैं उनको तैनात किया जाए
تو اس سارے معاملے پر جو ہے جہاں پر تھوڑی شارٹیج ہوئی وہاں پر وزارت داخلہ نے ایک حکم جاری کیا ہے، جو ایف سی ہے، ایف سی اہلکار فوج اور رینجر کی جگہ جو ہیں وہ پولیس اسٹیشن پر جو ان کی اسٹیٹک جو ڈپلائمنٹ ہے وہ کی جائے گی۔ تو وزارت داخلہ جو ہے جہاں پر فوج اور رینجر کے اہلکار کام ہوں گے وہاں پر وہ ضرورت ایف سی کے اہلکاروں سے جو ہے وہ پوری کرے گا۔ اور الیکشن کمیشن نے بھی یہی درخواست کی ہے وفاقی حکومت سے، کیونکہ جو فوج، رینجرز اور جو ایف سی ہے یہ ان کے ماتحت آتی ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ کل جو سیکورٹی کے فل پروف انتظامات کیے جائیں۔ اس کے علاوہ جو آئی جی سندھ ہیں انہوں نے بھی اپنا ایک سیکورٹی پلان جو ہے وہ مرتب کر لیا ہے، اور چیف سیکرٹری سندھ بھی جو تمام تر الزامات ہیں کل کے جو بلدیاتی انتخابات ہیں اس پر بریفنگ الیکشن کمیشن کو دے چکے ہیں۔ جی اچھا ثاقب، سندھ حکومت کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے 2 بار خط لکھ کر جو ہے پوری کوشش کر لی ہے، اس کے بعد کیا اگلا لاہ عمل ہو سکتا ہے؟ کیا ابھی بھی کوئی طریقہ کار ہے؟ جی، جب ہمارے ذرائع سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جو سندھ حکومت ہے وہ ایک بلدیاتی جو ترمیم ہے ان سے متعلق ایک آرڈیننس لا سکتی ہے، اور اس آرڈیننس کے ذریعے جو ہے وہ ایک اور کوشش ہو سکتی ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان کو ملتوی کیا جا سکے۔ کل یہ سوال بھی ہوا تھا جو سندھ کے صوبائی وزیر ہیں شجیل انعام احمد، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے ابھی اس حوالے سے کسی بھی جو آرڈیننس ہے اس کا نہیں پتا، لیکن کیونکہ ایم کیو ایم پاکستان کا یہ مطالبہ ہے اور ایم کیو ایم پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہے وہ اتحادی جماعت ہے سندھ حکومت میں، اس کے علاوہ وفاقی حکومت میں بھی جو ہے وہ دونوں جماعتیں اتحاد میں شریک ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ اگر ایم کیو ایم پاکستان جو ہے وہ دباؤ ڈالے اور زور ڈالے تو جو سندھ حکومت ہے وہ کوئی آرڈیننس بھی لے آئے، لیکن ابھی تک جو اس کا امکان ہے وہ کم ہی نظر آ رہا ہے، اور یہی نظر آ رہا ہے کہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ کل ہی ہوں گے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ بلدیاتی انتخابات کے آنے کے حوالے سے بہت کمیٹڈ ہے، اور اجلاس میں چیف الیکشن کمیشن نے بھی یہ کہا ہے کہ وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومتیں وہ بلدیاتی انتخابات کرانے سے جو ہے وہ ہمیشہ سے کتراتی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ ضرور کرائے گا۔ جی صحیح۔ اچھا ثاقب، یہ بھی بتائیے گا کہ اب ایم کیو ایم کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا، کیونکہ ان کے تو بہت زیادہ تحفظات تھے، کیا اب وہ الیکشن کا بائیکاٹ کریں گے؟ ایم کیو ایم پاکستان نے جو اپنا جنرل ورکر اجلاس ہے وہ بلا رکھا ہے، جو کہ آج شام کو ہوگا۔ ڈاکٹر خالد محفوظ صدیقی جو ہیں جو کنوینئر ہیں ایم کیو ایم پاکستان کے، وہ اس کی صدارت کریں گے اور خطاب بھی کریں گے، اور اپنا جو لاہ عمل ہے وہ بھی جو ہے وہ اس میں وہ آگاہ کریں گے۔